Hello dear students, welcome to विभूति गुरुजी ऑनलाइन। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बही अभ्यास कार्य 6.5 रो समाधान करिबा। एथिरे दशमिक संख्यार वियोग विषय रे जानिबा। आमे पूर्व अभ्यास रे दशमिक संख्यार जोग कार्य विषय रे आलोचना करि सारिछे। नंबर 1 वियोग करो। को कहिछि 18 टंका 50 पैसा रु 5 टंका 75 पैसा को वियोग करिबा। सेहिपरि खरे देछि 105.58 मीटर रु 97.65 मीटर। सेहिपरि ग अछि 6.725 किलोग्राम को 9.95 किलोग्राम रु वियोग करिबा। तो एक नंबर को 18 टंका 50 पैसा रु वियोग हेबो 5 टंका 75 पैसा। शतांश घरे 0 रही 0 रु 5 जीवनी एटू 1 10 आनिबा एई गला 10 10 रु 5 गले 5 रही 4 पुणी एपट आनिबा 1 10 14 हो जिवो 14 रु 7 गले 7 एटी रही 7 7 रु 5 को वियोग करले हो जिवो 2 1 1 तो 12 टंका 75 पैसा। खरे देछि 105.58 मीटर रु वियोग हेबो 97.65 मीटर। तो यहाँ आम वियोग करिबा 8 रु 5 गले 3 5 रु 6 जीवन 1 10 आनिला 15 15 रु 6 गले हो जिवो 9 एटी रही 4 1 10 आनिला 14 14 रु 7 गले 7 0 टा 9 हो जिवो 9 रु 9 गले 0 ताऊ लिखिबा दरकार नै 1 मध्ये पळै जाय 7.93 मीटर। ग अछि 9.950 किलोग्राम 9.950 किलोग्राम रु वियोग हेबो 6.725 किलोग्राम। 10 रु 5 जीवो 5 जीवो एटी रही 4 4 2 गले 2 9 रु 7 गले 2 9 रु 6 गले 3 3 किलोग्राम 225 ग्राम। नंबर 2 कविता 33 टंका 65 पैसा मूल्यर गोटे बही किणी दोकानी को 50 टंका देले। दोकानी कविता को केते फेराइबो। कविता 33 टंका 65 मूल्यर बही किणीची किंतु देइची होची 50 टंका तेणु दोकानी 50 टंका रु 33 टंका 65 पैसा काटिकी अन्य पैसा फेराइबो। तेणु आमे 50 टंका रु 33 टंका 65 पैसा को वियोग करदेले जानि परिबा दोकानी आउ केते फेराइबो। 50 टंका रु जेहेतु आमे वियोग करिबा कविता दोकानी को केते देले ताहाको ऊपर लिखिबा। कविता दोकानी को देले 50 टंका तो 50 टंका को आमे किपर लिखिबा ना तो 50 टंका 0 पैसा। कविता बही किणिले 33 टंका 65 पैसा मूल्यर तो बही किणिला पर आउ केते टंका बळका रहिला तो सेटा होले दोकानी फेराइबो। तो केते टंका फेराइबो ना 10 रु 5 गले 5 एठारे रहिछि 9 9 रु 6 गले 3 एठारे रहिछि मध्य 9 9 रु 3 गले हे जिवो 6 एठारे रहिछि 4 4 रु 3 गले 1 अतएव दोकानी कविता को 16 टंका 35 पैसा फेराइबो। उत्तर नंबर 3 टीना पाखरे 10 मीटर 5 सेमी रो गोटे कपड़ा थिला सेथिरु से 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा रो गोटे बेडशीट तैयारी करले तांको पाखरे आउ केते परिमाणर कपड़ा बळिला तेणु थिला होची 10 मीटर 4 मीटर रो बेडशीट करले तेणु 4 मीटर कमी जिवो तेणु 10 रु 4 को वियोग कर देबा जहा होची मीटर सेमी तापरे होची केते परिमाणर कपड़ा बळिला आमे जानि परिबा। टीना पाखरे कपड़ा थिला टीना पाखरे कपड़ा थिला
10 ମିଟର 5 ସେମି। 1 ମିଟର ସମାନ କେତେ ସେମି ନା 100 ସେମି। ତେଣୁ 100 ରେ ଯେହେତୁ 2ଟି ଶୂନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦଶମିକ ପରେ ଆମେ ସେମି ଘରକୁ 2ଟି ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ, 10 ମିଟର 5 ସେମିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10.05 ମିଟର କହିପାରିବା। ତ ଟିନା ଏଥିରୁ କଣ କଲା ନା ବେଡସିଟ୍ କଲା। ତ ଟିନା ବେଡସିଟ୍ ତିଆରି କଲେ 4 ମିଟର 50 ସେମିରୁ 4.50 ମିଟର। ତେଣୁ କେତେ ବଳକା ରହିଲା? ତେଣୁ ବଳକା କପଡ଼ା ଆମେ କାଢିଦେବା। ବିୟୋଗ କରିକି ବଳକା କପଡ଼ା, ମିଟରକୁ ମିଟର, 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, 0 ରୁ 5 ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଠୁ ନେଲେ 1 10, 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠାରେ ରହିଛି 9, 9 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଉଛି 5, 5.55 ମିଟର। ଅତଏବ ଟିନା ପାଖରେ ଆଉ 5 ମିଟର 55 ସେମିର କପଡ଼ା ବଳିଲା। ଉତ୍ତର ନମ୍ବର 4, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁରରେ 45.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମାଲକାନଗିରିରେ 48.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 48.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝରରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ପୁରୀରେ 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହି ସାରଣୀକୁ ଦେଖି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କେଉଁ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଓ କେଉଁ ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝରର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କେତେ ଅଧିକ କହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଓ ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସେଥିରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା 34.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ହେଇଯିବ 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4, ସେହିପରି 9 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଯିବ 5, 3 ରୁ 3 ଗଲେ 0। ଅତଏବ ଲେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 5.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ। ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝରର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ତ ମାଲକାନଗିରିର ଅଧିକ କହିଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ କମ୍ ଅଛି। ତ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି 48.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବା, 48.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। କେନ୍ଦୁଝରର ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 11 ରୁ 6 ଗଲେ 5, ସେହିପରି ଏଠାରେ ରହିଛି 7, 7 ରୁ 5 ଗଲେ ହେବ 2, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅତଏବ ଲେଖିବା ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝରର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ
12.5 डिग्री सेल्सियस अधिक। ଏପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶେଷରେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି 48.4 डिग्री सेल्सियस। तो ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା ଅଛି 48.1 डिग्री सेल्सियस। तो ବିୟୋଗ କରିଦେବା, 4 ରୁ 1 ଗଲେ ହେଇଯିବ 3 डिग्री 0.3 डिग्री सेल्सियस। କିନ୍ତୁ 48 ରୁ 48 ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତ 0.3 डिग्री सेल्सियस। ତେବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 0.3 डिग्री सेल्सियस ଅଧିକ।